أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناस من الजिन्नत वन्नास। इसको ये जो 4 सूरत मैंने तिलावत की है इसी को चारों कुल कहा जाता है। इसको हमें ज़रूर रोज़ाना रात में सोने से पहले पढ़कर और अपने हाथ पे दम करके और पूरे बदन पे मल लेना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा है। जैसे अगर मतलब बुरा ख्वाब हम नहीं देखेंगे या हमें कोई जिन्नात या कोई भूत प्रेत कोई हमें डरा नहीं सकता है, या अगर डराएगा भी तो हमें छू नहीं सकता है, इतना इसका पावर है। तो इंशाअल्लाह हम सब इसको पढ़कर तभी सोएंगे। अस्सलाम वालेकुम।